Nag-download pa siya ng Roblox kasi na-delete. Na-delete si kanina. Na-delete si kanina. Kasi nag-update kasi yaha. Akin wala. Guys. Sad na si Inday, guys. Kasi na-delete siya. Tanawa. Bibi, wag ka na. Guys. Sajud siya. Sajud siya, guys. Ganda yung avatar niya, guys. So, salay mo. Gusto kang tignan. Bigga, bigga. SpongeBob, deka, piso, okay. Ha? Asa to? Ay, post mo. Anong post niya? Guys, watching natin yung post niya. Asa? Lang jud. Wow, asa? Ano ba? Ay, yan. School yan, no? Akin, daghan na. Sige, medyo kita. Say. Okay. So, guys. Lang ba? Ayaw! Sorry. Dance lang mi Ay. Sorry. Gosh, now. So guys, bye-bye.